এরা বলছে একটু উর্দু কালাম, মানে যেমন গাইছিলাম জাসনে আমাদের রাসূল, ওই ধরনের কিছু গজল এরা শুনবে। আর এই গজলগুলো গাইলে বাচ্চারা এমনি একটু আনন্দ পাবে, তাই না? এইসব গজল একটু বাচ্চারা বেশি শুনতে পছন্দ করে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা গজল আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি উর্দু কালাম, তারপর যদি আমার মায়েরা শোনে বসে তাহলে আমি ইনশাল্লাহ সেই গজলটা শোনাবো, আর না হলে এদের রিকোয়েস্টগুলো নিয়ে বিদায় নেবো ইনশাল্লাহ। বাচ্চারা রেডি? বাচ্চারা রেডি? আর একটু আওয়াজ দিতে হবে। আজকের এই হাবিবুর ভাইকে আমি তুলে নিয়েছি, ভাইয়ের খুব ইচ্ছা গাইবে। ওই মোটা ভাই এসো, আরেকটা মাইক তুমি নাও, আমাদের হাফিজুর ভাই, হাফিজুর সাহেব ওই মাইকটাকে দাও। আসো তুমি, এসো, তুমি আর বাদ যাবে কেন? হ্যাঁ তোমরা শিল্পী আর আমি এলপি, সবাই মিলে হোক। কই এসো, চলে সামনে এসো। আচ্ছা লং করো, এক আওয়াজে গাইবো উর্দু কালাম একটা গাইবো। কি বলতো বে করবি বল, কি বই? বই আর নেই আমার কাছে, বই আর নেই। জোরে জোরে আওয়াজ দে, যদি লাস্টে বেঁচে থাকে আমি দিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে? জোরে জোরে আওয়াজ হবে, দেখি। এক আওয়াজে গাইতে হবে, ঠিক আছে? চলো চলো চলো। তুম বিকার কে উনকা চাচা अपने दिल चमचाओ, उच में यो ऊंचा नबी का झंडा, उच में यो ऊंचा नबी का झंडा, अज़मत वाला नबी का झंडा, हर घर घर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या अल्लाह पुकारो। তুমি ওই মাইকটা না, ওটা মোটা ভাইয়ের কাছে দাও, আবার তো কলি আছে তো সমস্যা হয়ে যাবে। এই দাও ওই মাইকটা দাও একে, আরেকটা মাইক, দুটো মাইক আছে, ওই মাইকটা দাও। বাচ্চারা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ জোরে হবে ইনশাআল্লাহ, জোরে হবে। একবার বলবি তো তোরা, বলবি তো? বস এখান, বস বস এখান, বস, বসে বসে বলবি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া ইয়া ইয়া। এখনো হয়, এখনো হয়, আরো জোরে হবে, আরেকটু জোরে হবে না? আরেকটু জোরে হবে না? হবে ইনশাআল্লাহ। সত্যি বলছিস তো? একদম শিওর তো? চলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া 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 মাশাআল্লাহ, আর জোরে, আর জোরে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া 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 রাসূলুল্লাহ, कहना रे से हमको याद है, जो दिए लगाया उसका बेड़ा पार है, सरकार की মারহাবা। মারহাবা क्या कहना है? কি বলতে হবে? মারহাবা, জোরে হবে মারহাবা। দেখি সবাই মিলে सरकार की सरदार की और उच्चा बोलो, दीवानो बोलो, सर बच्चे बोलो, आवाज निकालो और उच्चा बोलो, और उच्चा बोलो, सब मिलकर बोलो, उच्चा बोलो और उच्चा बोलो, सब मिलकर बोलो, आवाज निकालो, सर बच्चे बोलो और उच्चा बोलो, मरहबा या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, शबाई बोलो या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह। दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल दिल मेरा दिल दिल मेरा दिल दिल मेरा दिल 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 तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना, किताब वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना। नहीं मालूम सालों क्या गए मैं गरीब हूँ यकीना, नहीं मालूम सालों क्या गए मैं गरीब हूँ यकीना। मेरे इश्क मुझको ले चल तू जाने दे मदीना, मेरे इश्क मुझको ले चल तू जाने दे मदीना। मैं मक्के जाने वाले जाकर बातें यादव से, मैं जाने वाले जाकर बातें यादव से। मेरा पेट साएगा गाना शाहे यारब से, मेरा पेट साएगा गाना शाहे यारब से। कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, जो का मारा दोनों जहां में इसका है आप ही सहारा। हालात पुरआलम से सिस्टम गुजर रहा है, हालात पुरआलम से सिस्टम गुजर रहा है, और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है, और कांपते लबों से फरियादें कर रहा है। हमारे को दिखा दो सारे से मदीना, हमारे को दिखा दो सारे से मदीना, मुझको दिखा दो सारे से मदीना।
बेशक बना लोहा का मैंने दो गाड़ी का बेशक बना लोहा का मैंने दो गाड़ी का बेशक बना लोहा का मैंने दो गाड़ी का मेरा तेरा तेरा पीरा है मेरा चैना जहां के सीना मेरा 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 पीरा पीरा मेरा चैना जहां के सीना किताबा वही लेंगे मुझे चलो मदीना बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 बोलो मदीना 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 तेरा 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 पीरा है मेरा चैना जहां के सीना मेरा तेरा 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 पीरा है मेरा चैना जहां के सीना किताबा वही मिलेंगे किताबा वही मिलेंगे मुझे चलो मदीना बोलो मदीना 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 ভাই একটা গজল গাইবে আঁকা আঁকা বল বন্দে আমি ডুয়েট করব আচ্ছা আমি পারবো তো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে লাও দেখি ওই মাইকটা দাও এটা নাও ওটা তোমার ভাইকে দাও তোমার ভাই আসো হাবিজুর রহমান সাহেব আসো কুয়াকাটা হাবিজুর রহমান সিদ্দিকী কুয়াকাটা চলো আঁকা আঁকা বল বান্দে আমি একটা কাজ করি ভাই স্কেলটা আমি নেই তাহলে গাওয়াটা ভালো হবে আর কি রং করো উর্দু গজল একটু গাইছি কেউ আপনারা রাগটা করবেন না জানা আবার অনেক মা আছে বলে দেয় কি সব গাচ্ছে বোঝা যায় না আসলে বোঝার গজল না এটা ঘুম ছাড়ানো গজল বোঝা যাবে যদি আপনারা বসেন একটা গজলই বাকি ওটা গিয়ে আমার কমিটি ভাইরা কিছু রিকোয়েস্ট করেছে কাগজে ওইগুলো ছোট্ট ছোট্ট করে এক ছন্দ দুই ছন্দ করে গিয়ে আজকের অনুষ্ঠানকে শেষ করবো তার আগে ছোট্ট আর একটা কালাম একটু শুনে নেন তারপর আমি আমার গজলে আবার ফিরে যাবো আকা আকা বল বন্দে আকা আকা বল 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 जिक्र नबी तो करता जा जिक्र नबी तो करता जाए जिक्र बड़ा अनमोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हो सरकार के दर पे बैठे हो लब खामोशी दबा बन जाए आंसू अर्जा करते हो आंसू अर्जा करते हो उनके दर पे रोने वाले वाले दर पे रोने वाले वाले दर पे रोने वाले तुझसे कुछ तो बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल जिक्र नबी तो करता जा जिक्र नबी तो करता जा जिक्र बना अनमोल आका 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 बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल सरवर अल्लाह प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे जिधर से गुजरा करते थे शजर गवाही देता था और पत्थर कलमा पढ़ते थे पत्थर कलमा पढ़ते थे नूर खुदा के मुनकिर अब तो नूर खुदा के मुनकिर अब तो
अपनी आंखें खोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल जिक्र नबी तू करता जा जिक्र नबी तू करता जा जिक्र बड़ा अनमोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आओ चलो दीवानों सारे शहर मदीना चलते हैं शहर मदीना चलते हैं मेरी क्या औकात है सब ही उनके दर से पलते हैं उनके दर से पलते हैं गैरों को भी देते हैं वो गैरों को भी देते हैं वो बिन माहे बिन मोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल जिक्र नबी तू करता जा 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 जिक्र बड़ा अनमोल आका 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 बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका बोल आका आका बोल बंदे आका आका ওই হয়ে কি বাত है মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে আর কিছু গাওয়ার ফরমাইশ আছে আরেকটা গাইবে হ্যাঁ তোমার আর কিছু আছে না আমি আচ্ছা ঠিক আছে চলো কি রিকোয়েস্ট আছে এবার বলো ভাইরা নবী আমার জান নবী আমার প্রাণ একটা আর ঝলমল ঝলমল করে যায় একজন ভাই বলেছিল সে আছে এখানে এমন না তোদের রিকোয়েস্ট আছে নাকি বাংলা ভাষা তোদের গজলের রিকোয়েস্ট আছে তোরা ওই কি বললাম আগেই বলে দিয়েছি না যে ওদের চিনি না আমি মা গো ওই সব দেখবি তোরা তোদের আর গজল কোথা থেকে শিখবি তোরা